Akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii an fayyaa kooti waaqayyo fagalatu rabbi fagalatu akkam jirtu sin gaafachuu fi wanta dubbannu qabatinno shahara dheeraa na wajjin teessu gatii kanaaf afaan amaarinyaatiin hinaasaa okay ደህና ስትልኝ ውድ ተወዳጆች የሀገሬ ልጆች የኢትዮጵያ የኦሮሞ የምንወዳት የሀገራችን ኮኔክሽን ኢዝ ዊክ ኦኬ የሀገራችን ምትወዱን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ እንኳን ለእሑድ አደረሳችሁ ላለው እና ዛሬ ትልቅ ረጅም ነገር አለኝ አትሊስት ኦልሞስት ለአንድ ሰዓት የሚያህል ነው እና ብዙ ነገር ላብራራላችሁ እችላለሁ ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ አይደለም ለወያኔዎችም ነው እና አንድ ነገርኛ ማናቀው ነገር አለ ስለዚህ ብናቀውና በተለይ እነኚህ በየከተማው እየሄዱ እየጨፈሩ ህዝባችን ምንድነው የሆነ ነገር ይያሉ የሚጨፍሩ ሰዎች አሉ ለነሱ መጀመሪያ ግን እቺ ትንሽ መልክት ለወያኔ ላስተላልፍ መቼም ከሰሙ ጆሮ ካላቸው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በሌላ ሀገር የሚደረገው የትኛውም የተማረ ሀገር የተበለጸገ ዲሞክራሲ ሀገር የተባለው ማለት ነው አንድ ከተማ ውስጥ አንድ ነገር ከተደረገ አምቡላንስ አለ ምንድነው ውሃ ቤት ከተቃጠለ ቤቱን የሚያጠፉት ምናምን እነኚህ ያሉ እና ትላንትና አሁን ከትላንትና ወዲያ ማታ ማለት ነው ህዝባችን እንዳለ እነሰን የሆኑ ምንም ነገር የማያውቁ ምስኪን ለሀገራቸው የሚቆም ህዝብ እስር ቤት እንዳሉ እስር ቤቱን አቃጥለውታል ህዝባችን የት እንዳሉ አናቅም በጣም ለሀገራችን የሚሆኑ በጣም ህዝባችንን ጠቅሙን የት እንዳሉ ምን እንደደረሱ አናቅም ማን ይሙት ማን ይኑር ማን ይሙት አናቅም እስከዛሬ እስካሁን ድረስ ያ የነሱ የውሸታም ቲቪያቸውም አያሳይም አልተነገረንም ስለዚህ እኔም እንደማንኛውም ሰው እንደ ኢትዮጵያ ልጅ ሆኜ ማለት ነው የኢትዮጵያን ፓስፖርትም ባይኖረኝ I have right አንተ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ህዝባችን የት ነው ያሉት እነበቀለ ገርባ ከመጀመሪያ ከታች ጀምሮ እስከ ታች የት እንዳሉ እንደማንኛውም ዜጋ እየጠየቁ ነው ምን እንደደረሰባቸው የት እንዳሉ አውጥተ ይሄን ያህል አያስፈጅም ሚሊዮን ህዝብ እንኳን ቢያልቅ ቁጥር በቁጥር አውጥተ የጠበስካቸውንም የገደልካቸውም የቆረጥካቸውንም አውጥተ ቆጥረ ለኛ መናገር አለብህ ለምን እንደምትደብቅ ለምንስ ለህዝብ እንደማትናገር እስከዛሬ አላቅም ለምን አሁን አንድ ስረኛ ቤት ቢቃጠል አንድ ነገር ቢሆን ሪፖርት አሉ ላንተ የሚሰሩ የወያኔዎች አሉ ሰው አታ አይደለም ወዲያውኑ ሆስፒታል ስንት እንደገባ በመባስ ስንት እንደወሰርክ የት እንደከተትካቸው ለኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ መናገር አለብህ ወዲያውኑ ምን እንደሚያስደብቅ ምን ዛ አስቀምጠው የሚያኮነኩን እኔ አላቅም የረሸን የገደልካቸው ነው ወይስ ምን ያረካቸው ይሄ ብቻ አይደለም በጎንደር ህዝብ ላይ የሚደርሰውን አሁን እሱንም ማወቅ እንፈልጋለን በትክክል መረጃ የእውነተኛ መረጃ እንዲደርሰን የሀገሩ ህዝብ በሙሉ እየጠየቀ ነው መቼም እናንተ ሌቦች ስለሆናችሁ ስለ አገሩን እውነትነት አገራችን ውስጥ የሚደረገውን ለኛ ልታሳውቁ አትፈልጉ እናንተ ክሪሚናሎች ስለሆናችሁ ማለት ነው ይሄንን ይቀው ይሄ ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ ለአሁኑ የጠየቁት ማንኛውም የኢትዮጵያ ልጅ የኢትዮጵያ ተወላጅ ውጭ ሀገር ያለው ውስጥ ሀገር ያለው ጥያቄው ይሄ ነው ህዝባችን ልባቸው ያለቀሰ ነው ደም ያለቀሰ ነው እየፈለጉ ነው ማወቅ ይፈልጋሉ የአገር ቤት ያሉት ማወቅ ይፈልጋሉ ስለዚህ ወዲያውኑ ላይ አንድ መናገር አለባችሁ ማለት ነው ምን ላይ እንደደረሰ we need a report that's what we need ይሄ አንድ በል ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ምድረ ትግሬ ቤትም ቦታ ያችን መቼም ቆሽ አልፈልግም ያችን ኮከብ ያለበት ምንድነው የሚባለው ባንዲራ
ይዘሽ ወዲያ ምትሮጪው ጀግና የኢትዮጵያ ልጅ የትም ቦታ እንዳታስጨፍሯቸው አንድ ነገር እንዳታስደርጓቸው በጣም ደስ ብሎኛል አንድ ሁለት ቪዲዮ አይቻለሁ ሳውት አፍሪካም ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እወዳቸዋለሁ ጎበዝ የኦሮሞ ልጆች ጎበዝ ማንኒቷም ያችን ባንዲራ ሰቅራ ማለት ነው የትም አገር ያሉበት ቦታ የኢትዮጵያን ደም የሚቃወም ማንንም ሰው እንድትቃወሙ የትም ቦታ ያላችሁ እኛም ምን ችለው እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ነው በርቱ ወንድሞቼ ሁላችንም አንድ ነን አንድ ልቦና ነው ያለነው አንድ ሐሳብ ነው ያለነው ይሄንን ነው የምፈልገው ሁላችንም ጠላታችን አንድ ነው ሁሉ ጊዜ ላለው ያ ጠላታችን ደግሞ ነው ከዛም በኋላ ደግሞ ትንሽ ይሄ ለምድረ ወያኔ እና ይሄ ለትግራይ ተወላጆች ብዙ ነገር የሚያወሩት ነገር አለና እቺን ዶክመንተሪ ትንሽ እንዲያዩ ፈልጋለሁ ከቻልኩኝ ማከል ላይ የቆረጥኩኝ አብራራላችኋለሁ ምን ማለት እንደሆነ ይሄ ችግር የኔ ብቻ አይደለም ያንተ ብቻ አይደለም የሱ ብቻ አይደለም ይሄ ለምድረ አጋሜም ችግር ነው ለነሱ ችግር እንኳን ባይሆን ለልጆቻቸው ችግር ነው እና ይሄንን ይወቅና ያንን ነው ሁለተኛ ደግሞ የውጭ ለዓለማቶች ያሉት መንግስታት መቼም ቋንቋይን አይችሉም I understand ለኔ ምንም ዳም የላቸውም I understand እና እቺን ነገር ትንሽ እንድታውቁ ከአፋቸው የወጣ ነው በተለይ ከበራክ ኦባማ ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ነገር ትንሽ እንዳሰማችሁና ከዛም በኋላ ደግሞ ነግራችኋለሁ ትንሽ ነገር አለ be patient with me በጣም አመሰግናለሁ support democracy from Asia to Africa, from the Americas to the Middle East, because our interests and our conscience compel us to act on behalf of those who long for freedom. And we must be a source of hope to the poor, the marginalized, the victims of prejudice, not out of mere charity, but because peace in our time requires the constant advance of those principles that our common creed describes. Tolerance and opportunity. The government in Ethiopia has become increasingly belligerent and bolder with its divisive ethnic system politics and policies. To date, the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, continues to carry out intimidation, torture, abduction, imprisonment, massacres, ethnic cleansing, assassinations, and genocide. The following documentary will analyze the factors that are leading Ethiopia toward disintegration. It will examine the political, economic, and social aspects within Ethiopia and how they are controlled by a tyrannical government that is based on a single ethnic group. The government in Ethiopia has embraced a system that combines ethnocracy and plutocracy totalitarianism. Of that ethnic group, the rich are the apex of the system, where they continue to stretch and exploit Ethiopians to the benefit of themselves and their ethnic group. By a single ethnic group, the Tigray ethnic group, that Ethiopians have known for the past 20 plus years. The plutocratic aspect of the regime is that many of those in power have built wealth by controlling and exploiting enter and lead the country. Whether those sources are federal foreign aid or the investments of private individuals, officials of the regime can threaten investors with arrest if they do not get shares or derive some profit. For a number of years, Ethiopia has been consistently ranked among failed states. Organizations such as Fund for Peace, Ethiopia has been included in the critical or warning categories of the fund's Fragile States Index for the past several years. This is corroborated by the results of the long process of the U.S. National Intelligence Council, which placed Ethiopia among the 15 states. Neighboring Somalia is the best example of a failed state in which everything has disintegrated because of years of inter-clan animosity and conflicts.
The United States must take into consideration the obvious signs and immediately take action against the Tigray government, or else usher in the inevitable disintegration of the country with its support, which in turn will present opportunities for terrorist groups to seize control. With the TPLF government in power, Ethiopia is heading toward a full-fledged terrorist state, and should the United States choose to support the government, it would run the risk of undermining its own interests. Afghanistan, Syria, Iraq, and Somalia can be cited as states in which terrorists have taken advantage of the disintegration by seizing the opportunity to launch and create hubs, and like these countries, Ethiopia could become a potential hub for terrorists when it disintegrates. If this is not immediately addressed, there's a high probability that Ethiopia might disintegrate. Ethiopia must democratize immediately, or it will become a failed state, much like Somalia, Syria, and Iraq. And it'll be 10 times as chaotic because there are many different ethnic groups with different religions and political ideologies. In other words, unlike Syria and Iraq, where 2 or 3 ideologies are in competition, in the case of Ethiopia, it would mean at least a minimum of 10 ideologies with hundreds of armed groups fighting for their interests. To give a deeper perspective, the major points of conflict that can lead to disintegration will be presented. In addition, what Western countries, particularly the United States, can do to prevent Ethiopia from becoming a failed state will be discussed. Ethiopia has been in the top 10 recipients of U.S. aid for decades. According to the DAC, Ethiopia has been the 5th largest recipient of DAC donor humanitarian aid over the last 10 years, accounting for $19 billion US, or 23.5% of the total allocated to specific countries. According to Index Mundi, a website that collects data and statistics from multiple sources, $40 billion plus in assistance. In 2008 alone, Ethiopia received $829 million in official development assistance, and in 2012, Ethiopia was the recipient of $707 million. Many of the funds given in the form of aid end up in 2 places. One is the Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray, or EFFORT. This corporation is the biggest corporation in terms of revenue and assets within Ethiopia. The other place is in offshore accounts kept in private banks in the names of children of TPLF politicians. In addition to ceasing funding, there must also be an investigation of EFFORT. This can be confirmed by the Global Financial Integrity Report, which has stated that Ethiopia lost $11.7 billion in illicit financial outflows between 2000 and 2009. The so-called aid is funding genocide, torture, imprisonments, and ethnic cleansing. In 2013, the World Bank had attempted to hold an investigation on why its funding program, affecting thousands of people, relocated to make way for agriculture investors. There must be an investigation of assets owned by TPLF businesses within Western and Eastern Asian countries. Many of these assets are often placed in the names of their children so that they're not traceable to them. Throughout its 23 years in power, the Tigray regime has carried out several ethnic cleansings and genocides and continues. Okay. Okay. አመረገ ፈተኒት ነው ሸይ ሰምታችኋል አይደል? እንግዲህ ይሄ ሁሉ የኛ ገንዘብ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ የተለመነ ገንዘብ ነው። የኛ ገንዘብ ነው። ወያኔ የሰራው ገንዘብ ነው። ምን ይሉናል? ይሄ ገንዘብ እኔ እናንተ ብቻ አይደለም የምንከፍለው። ጄነሬሽን ከጄነሬሽን ነው ከነወለዱ የሚከፈለው። እሺ? ይሄ እንግዲህ የተበዘበዘው በኢትዮጵያኖች ስም በኦሮሞ ስም በኦሮሞ ፋርመር የሚሰራው ማለት ነው። በሱ ነው ሂዶ ለምኖ ለራሳቸው ለኪሳቸው ሆዳቸውን የጭንቅላታቸውን ትልልቅ ለማድረግ ወስዶ በየሀገሩ
በየክፍለ ሀገሩ በየምኑ ፎቅ ሰርቶ ምን ሰርቶ ይሄን ሰራን የሚሉት ማለት ነው ይሄ በኢትዮጵያን ስም የተሰረቀ ገንዘብ የተለመነ ገንዘብ እና በጣም ይገርማል አሁን ምድረ ወያኔ ወይ ትግሬ የወያኔ ሰፖርተር ትግሬዎቹ አበልጽገናቸው እንዲያርገናቸው የምትሉት የኔ ልጆች ናቸው ይሄንን እናንተ የሰረቃችሁን ከውጭ ሀገር መንግስት የሚከፍለው ታውቃላችሁ ይሄ ገበሬው ገና 3 ጀነሬሽን ወይ 4 ገና ተወልዶ የሚከፈል ገንዘብ ነው በነፃ የሚሰጥ አይደለም ግን እናንተ ድምጥ ማጡን ያጠፋችሁ አገሩን ማበልጸግ የነበረባችሁ ምስኪን ደሃው የኦሮሞ ልጅ አማራ ልጅ የሚበላው የለም እንደናንተ ወያኔ ካልሆነ በስተቀር የትኛውን ሀገር ነው ያበለጸጋችሁት እስቲ ያኮ ገና ያለ ኢትዮጵያ ወርቅ ሀገር ውስጥ የሚደረገው የሀገር ውስጥ የሚሰራ ታክስ የሚከፈለው ህዝቡ የሚሰራው ያለዛ ገንዘብ ነው ይሄ ገንዘቦች ማለት ነው ካለነዛ ነው እንግዲህ ይሄ እናንተ እየሰረቃችሁ ስንት ነገር ኪሳችሁ ውስጥ የምታረጉት ልጆቻችሁ ማይቀር የሚገርማችሁ ከሁሉ እናንተ ባትከፍሉ ልጆቻችሁ ባትከፍሉም አንቺ ምድረ ትግሬ በሙሉ ወያኔ ነኝ ብለሽ ወያኔ ሰፖርት የምታረጊ ኖርማል ትግሬዎቹ እንደኔ ኢትዮጵያዊን የሆኑ ትግሬዎችን አይደለም እነሱን አይደለም ወያኔ የሆነ የትግሬ ልጅ አንቺ ብቻ ሳትሆኚ የልጅሽ ነው የሚከፍለው ከኢትዮጵያ ጋር ቆሞ የሚገርምሽ ራሱ ያችን ሀገርን ብትወስጂ አፈር ነው የምትበይው እንጂ የምትበይ እንኳን የለሽም የኦሮሞ ልጅና አማራ ልጅ ግን እያረሰ ልጆቹን ጎመን እያበላ ለዛ የሰረቃችሁን እንከፍላለን እሺ ስለዚህ educate yourself ትንሽ ወቁስቲ ይሄንን ሁሉ እንደዚህ አርጋችሁ ከህዝብ ሰርቃችሁ ለህዝብ ሳታረጉ ህዝቡን ስትጨፈጭፉ ምን አይነት ጭንቅላት ቢኖራችሁ ነው እናንተ ይሄኮ ማይም ራሱ ማረግ ያለበት ነው እናንተ ደደቦች ቀዳፊን እንኳን ይውት አያችሁ አይደል አንተ ቲፒኤል በአንደኛ አለህበት ቀዳፊን ያስገደልከው ቀዳፊ የተናገረው ለአፍሪካ ዩኒየን አንድ እንድንሆን ጥሩ ነገር እንድንሆን እንዳንተ አይነቱ አፍሪካ ውስጥ በስቶን ያለው ሌባ ከነጮቹ ጋር ሆነ ያስገደልካቸው ሰማ ይቅርታ ስልኬ እየመጣ ነው እና ለዚህ ልላችሁ ነው እና ኮንቲኒው ሊስኒንግ ታያላችሁ አውቆኛል በየንትኑ ተከፋፍሎ ያ ብቻ አይደለም የውጭ መንግስታቶች ሁሉ ያቃሉ ለምን አሁን ዝም ያሉበት ነገር ይሄ ነው አንደኛ ነገር በራቅ ኦባማ ያለው ዲሞክራሲ አለ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ለዲሞክራሲ እየጮኸ ነው ያለበት ቦታ ወደ ሰማይም ወደ ሲኦልም ቢሆን ህዝቡ እየጮኸ ነው ልብ እየቆሰለ ነው ያንተም ልብ ያንቺም ልብ የሁሉም ልብ እየቆሰለ ነው ስለዚህ እነሱን ከዚህ ሊቢያ አድሶ ዲሞክራሲ ያረጋው ለምን ወደ ኢትዮጵያ አይሮጥም ኢትዮጵያ እኮ ዲሞክራሲ እየፈለገች ነው ይሄን ያቃሉ ግን ያቃሉ ይሄንን ሙሉ ገንዘብ ሰጥቶ በውሸት ሀገር ህዝቡን ያጋደለ ያሉት ራሳቸው ዋይት ሃውስ ራሳቸው የውጭ ሀገር መንግስታቶች ናቸው ወይ ለራሳቸው ኢንትረስት ስለ ህዝቡ ስለ ኦሮሞ ደሃ ቆሎ በልቶ የሚያድገው ስለዛ ምንም they don't care ኢትዮጵያ ውስጥ ለሊስትሮ ወይ ደሞ ተሸክሞ ምንድነው ስሙ ለኩል ተሻካሚ ወይ እናቶች ገበያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሽንኩርትና በርበሬ ሽጦ 5 ሳንቲም የሚያተርፉት they don't care ለእንደዚህ አይነቱ አሃዮች ነው ለነሱ ነው ጭንቅላታቸው የሚያስበው ለገበሬ ጧት ተነስቶ እስከ ማታ ሲያርስ ገብቶ የሚበላ የሚያጣው ወይ ጎመን በልቶ የሚተኛ ወይ ድንች በልቶ የሚተኛ አያስቡም ለሱ ሰማ እነሱ የሚፈልገው አገራቸው ውስጥ ሰራርቆ ሰላም እንዲሆን ነው ያ ብቻ አይደለም አይታችኋል ዩሮፕ ሀገር ዲቨሎፕ ሀገር የተባለችው ሀገር በሙሉ ኮላፕስ ላይ ነው ያለችው እና የት ነው ሄዶ መስረቅ ያለበት እንደኛ አይነት እንደ አፍሪካ ሀገር ማለት ነው እውነት ካያችሁ እንትን ራሱ
ሊቢያ ራሱ ውሸት ነው ቀዳፊ ምንም ያረጋው ነገር የለም ግን ቀዳፊ ለአፍሪካ ህዝብ አንድ እንሁን አንድ ኮረንሲ እናርግ እነሱ ለምን ዶላራቸውን ያመጡ እንዲያረጋሉ ብሎ ስለተነሳ እያንዳንዱ አፍሪካ ሀገር አብሮ ከነሱ ጋር ቆማ ነው እሱን ያስጋደለችው ስለዚህ አሁን ኮንቲኒው ስሙት ታዩታላችሁ ስሙት ከኔ የበለጠ መቼም እናንተ ናችሁ make sure that share ያረጋችሁ ህዝቡ እንዲያይ ነው ዛሬ share ያረጋችሁት to do so has carried out genocide on the Amara, Gambella and Ogaden people and in none of the genocides has the government acknowledged any wrongdoing እያንዳንዲቷ የምትደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ የዓለም መንግስታቶች ያቃሉ They know, they keep silent. Since the early 1990s to the present, the Amaras have been cleansed from Goraferda, Shoa, Jijiga, Wolkait, Humera, Gambella, and many other areas. Hundreds of thousands of Amaras have been deliberately cleansed from various parts of the country under the orders of the Tigray government. As recently as September 2014, Amaras were still being cleansed from the south. The man responsible for the ethnic cleansing, particularly in the south, is Shekarau Shagute, who was at one point the governor of the southern regions, and through his own statements he has confirmed that the Amaras were subject to ethnic cleansing. The government has not been held accountable, nor has it acknowledged the killings. The Amara genocide has been largely ignored and uninvestigated. According to the Ethiopian census of 2007, the Amara population was 2.7 million people short of the projected numbers. While other ethnic groups were within, and some even over the projected growth, the Amara population did not show any growth at all. The confounding results were reported and ratified in Parliament. After several investigations, no one could understand why 2.7 million peoples were missing. In 2003, the Tigray government committed genocide against the Anuak, killing 400 people and scattering thousands of people from their villages. The attacks were carried out among more than a dozen villages, where women and children were victims of the attack. These are pictures of people from Gambella, Ethiopia. It was in response to what human rights organizations say was the government-led slaughter of hundreds of people from the Anuak tribe in 2003. Thank you, Today, brother. There are still thousands of people who fled Gambella for Sudan, living in refugee sites. Many of the children are orphans. Some who surviving Anuak say saw their parents killed before their eyes. The government had no reason to kill them because they never did anything. And the government just came in and killed men and boys and raped women and girls and that's what happened in Eight soldiers surrounded my husband, repeatedly hitting him with their guns. Then Highlander militia started slashing him on his head, neck, and face. Were forced to collect bodies of dead Anuak in front of Yes, it's true, brother. secondary school. This is the 21st century. We are supposed to live normal in harmony. 5 dead Anuak men. The military commander who was responsible for the genocide was Major Segaya Biyena, and Barnabas Gebreab, the Ethiopian federal minister who was responsible for Gambella state, stated that all reports of an Anuak genocide were fabrications and that it was a group of armed Anuak men who carried out the genocide. In 2007, the Tigray government once again carried out genocide, but this time against the Ogaden people in the towns of Fik, Kore, Gode, Wardahir, and Dahagabur.
The government went from village to village, torturing, raping, and killing women and children. Look at my hand. These are bullet shots by the Ethiopian military. While I did not commit any crimes to deserve these, I was an innocent civilian. I have more bullet wounds on other parts of my body. This on my back is another wound. I was an innocent civilian, a camel herder. It was about 2 p.m. when they shot me in the head, but fortunately the bullet hit me through the side. Look at this long scar on my cheek. It is a gunshot wound, now healed. They left me as a dead body. The atrocities I suffered were uncountable. It's not something I can say consisted of such and such things. There was nothing they could do to us that they spared. I suffered the ultimate suffering. We were in a small town named Gerdumi in Dagobur province on February 15, 2009. When the army arrived, they started firing upon us indiscriminately and without asking any questions. It's the bullet that has done this to me. My teeth, mouth, all of this. It came in right here, went through my mouth and out here. They left me for dead. The people who were there were either killed, wounded, arrested, or fled for their lives. The dire situation that people are in is not something that can be described in words. Only those experienced it know. Here are some more stories of torture of Ogaden women in Ethiopia by Malez Zenawi's troops. They detained and divided us into different detention locations. Soldiers who attacked us were the federal police who came from Addis Ababa. The interrogators were also from Addis Ababa. I was in the central prison